हेलो सांग मैंने नमस्कार मुडिया बहु लवली वेलकम करछि मो यूट्यूब चैनल को सांग मैंने आज भिडियोटा खुशी बापा पाखर ही मोर स्टार्ट हो जाऊँगी सी ए अंडा ऑमलेट कर खाई ड्यूटी जो बोली मुझे तो गाधेकी ठाकुर पूजा कला मत लेट होगा तो सी ये आसिक अंडा ऑमलेट कर पखाड़ खाए बोली जेहेतु आज बुधवार अच्छी ना तो पखाड़ खाଇବା राजा भी आना तो से राजा पखाड़ खाए बोली कहला तो काली टे भात बंचेला तो सेटा पखाड़ी देती तो पखाड़ ना राजार बहुत पसंद माने 3 टाइम भी ताको पखाड़ देव ताले से 3 टाइम जाक ही पखाड़ खाइब आ मुढ़ी खाइब ताको भात भात एत पसंद नहीं तो ये तो राजा आसला ना मुझे पूजा कहली ताले अंडा ऑमलेट कर दियो आ समस्त मिसिकी पखाड़ा खाई सरेदवा तो ये खुशा कहले चलो मु अंडा ऑमलेट कर दौची आ तमें मत साहाଯ୍य कर दियो तो ये तावा बसैकी मोर एपटे तेल आ जीरा पकईदेली आसेपटे सी अंडा माने पियाज पकई केमती गोलुंट आ भी साहाଯ୍य कर दूची से अंडा ऑमलेट कर सारा पखाड़ पखाड़ बाड़ा बुड़ी करी तो सांग मैंने पखाड़ बाड़ापी जो जाऊे कि पखाड़ा पूरा खराब हो जाता जमारू मैंने भल नाला केमती गोटे फेण हो जाता तो से मना कले कि थाऊ पखाड़ खाइबानी आ एसिड फेसिड हो तो से मुझे थाऊ ताले तो मुझे कहली कि मोर चाह कर पी नेबी आ तमें भुजा खाइन तो एमती तो खुशी तो भुजा खाई दिखते तो भुजा बहुत पसंद तो सी ये भुजा कहले कि मुझे खाइबी राजा भी कहला कि मुझे खाइबी तो दी जन ये भुजा और अंडा ऑमलेट खाइले मु पखाड़ खाइबा आशारे कि मो आशाटा आशारे एका रहीगला और जमार पखाड़ खाई पारिनी तो ये खुशी माँ भी उठी जाता ना तो सी भी सेठी बसिकी अंडारू पियाज गुड़ा काढ़ी काढ़िका से तार खाइला आ मु मोर टे चाह करके पीदेली पीदे सारापर ना काली जो खुशी बापा आनी कदली ना तो मुझे देखी नी कालीर ब्लॉगरे ब्लॉगटा बहुत बड़ होगा ना तो ब्लॉग कंटिन्यू कर पार नी मु तो ये कंपानी काली माने वर्षा रे ना कदली गछटा एमती ओल्टी जाइला तो से कदली गुड़ा समस्ते काटी कुटिक नहीं जाइले तो खुशी बापा को एति ही मिली तो सी नहीं आसले अधा मुझे चिकी घर को देवी आ गोटे जड़े भाउज रोचे देवी आ दीदी घरे मना कले कि नेबिनी बोली तो जहाँ बड़ो आ खुशी मार तो ना बेसी गुड़ा कदली घरे रखिले ना तो सांगे सांगे माने खराब होगी तल पचि जाऊँगी आ पाचि जाऊँ फास्ट पचि जाऊँ सांगे सांगे तो मत माने कदली फदली जिते आसिले मुझे अधा अधा दे दिए दीदी घर को आउज घर समस्त को दे दिए तो ये चिकी अधा काढ़ीदेली आ खुशी भी अधा रखीदेली छुआ मैंने तो खिचुड़ी करी खाती जेहेतु आउ किसी पनीपरिया तो मिलूनी जे कदली अमृतभंडा भी तो बहुत कष्ट ये मिले तो अमृतभंडा गछटी पाखे कौटी नहीं आम कंपानी भी तो भांगी भुंगी गलानी तो से जहाँ कदली गछ अच्छे तो कदली नहीं आसते खुशी बापा आउ खुशी मु कदली पकई सब खिचुड़ी बनाए और डाली पकई दिए बास एति आ कि पनीपरिया तो मिलूनी एत जहाँ कि रेट हो माने मार्केट को भी आसवा भी मुस्किल होगा ए तो ये खुशी माँ को देदेली जहाँ चिक्की को दे देकी आसबू तो सी तार नहीं पलैगला मुझे मोर सब साइज कर रखा रुखी करदेली आउ मोर रोषेबास काम स्टार्ट करी किंतु कौन है ना सांग मैंने एत जोर गोटे वर्षा आसला देखूँ लाइनटा ठीक टाइम बेलू काटिदेला मुझे जस्ट ग्राइंडर करूँ लाइनटा काटिदेला आ जहाँ मोर ग्राइंडर भी कर सारी आ भात भी मोर हो सारी खाली बास तरकारी बसैबार थिला मते कौन रांधि बोली जापर नी खुशी बाबा हठात आसले चिकेन नहीं तो सी सेपटे चिकेन बनाऊँच आ आसिक देखला बेलू बाहर पूरा कला हांडिया मेघ आसला आ राजा एपटे को कहली जा झील को लेकिन आसबू से जेहेतु दीदी घरे खेलुला ना तो खुशी खुशी नहीं एपटे आसला देखो वर्षा ठोपे ठोपे पकईला ना तो ए दी जन मस्ती देखूँ केमती जन मैंने वर्षार भिजु ठिया देखो ठोपे ठोपे वर्षा पकड़ उदा है आने घर को आसुँच जाऊँचे तो खुशी को वर्षार खेलवाई बाली खेलवाई तो बहुत मजा एक राजा भी आई राजा सहित तार तो बढ़िया सांग साथी तो ये खुशी बाबा आसिक देखुं देखते छुआ मैंने खेलते एक्चुअली छुआ मैंने जो खेलुं ना एक वर्षा हो दुई ये खेलटा किए खेल खेलुँच मुझे जमर जापारे जब आपण मैंने जानते निहाती मत कमेंट करी कहे एपटे वर्षा पूरा माने आसीगला कि एमनकर खेल सरुनी देखूँ पूरा खेली चली वर्षा भी बहुत जोरे देखो टिके पकईला कैमेरा देखा कि मुझे जापारे कि वर्षा सांग मैंने बहुत जोरे पकईला मोर वर्षा जमी पकईला मोर घर को भी पलैली कि खेल टे देखापी मोर इच्छा था कि एत जोरे ठोपा ठोपा वर्षा पकईला तो खुशी माँ से पानी गुड़ाक ना मुहर आनी लगे दूसरी ना तो से नहीं घर को पलि आसली खेल भी से रखीदी पलि आसली तो घर को आसिकिना सांग मैंने खाई पी नहीं दीपर टाइम खाई पी नहीं सारापर देखो घर हाल कौन हो सका जमी कहीदे लाइन पलि जाइला आ पानी फाणी भी पूरा बंद हो जाएगा जहाँ मुझे जो कष्ट मस्ट रोषे करदेली आउ एबे पानी जस्ट आसला तो सामने माने 12टा पाखरु माने लाइन नाही आ सकाळ 10टा पाखरु पानी सरी जाइए मो गाधी फाधी के आसला परे तो पानी जेतु सरी जाइला ना मुझे मोटर चालू करली हेले
କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେ ଯେଉଁ ମଟର ସେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟାଟା କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ତ ମଟର ଜମା ଚାଲୁନି ନା ତ ସକାଳୁ ଅଇଁଠା ବାସନ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ଏବେ ଦ୍ୱିପହର ଅଇଁଠା ବାସନ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ମାନେ ଦେଖିକି ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଅବସ୍ଥା କାହିଁ ତ ନାହିଁ ତ 4ଟା ବେଳେ ଟିକେ ଲାଇନ୍ ଆସିଥିଲା ତ ମଟର ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ହେଲେ 4ଟାରୁ 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇନ୍ ରହିଲା ତ ସେତିକିରେ ଯେତିକି ପାଣି ଉଠେଇଥିଲା ତ ଅଧା ତ ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଅଧା ଅଛି ମୋର ବାସନ ଧୋଇବା ପାଇଁ ହେବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଧୋଇବି ପୁରା ଝାଳ ପୁରା ମାନେ ଲାଇନ୍ ଜମାରୁ ବି ଆସୁନି କ'ଣ ହେଇଛି କେଜାଣି ଆଜି ସକାଳୁ ଲାଇନ୍ ହିଁ ଜମାରୁ ଆସୁନି ଆଉ ପାଣି ତ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖେଇଲି ଆମର ପାଣି ନଥିଲେ ଏମିତି ହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରଟା ପୁରା ଅସନା ମସନା ହେଇକି ପଡ଼େ ବିଶେଷ କରି ରୋଷେଇ ଘରଟା ତ ବେଶୀ ଆଉ ଅଇଁଠା ବାସନ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ତ ଅସନା ହିଁ ହେବ ଆଉ ଯେତେ ସାଇଜ୍ କରି ରଖ ଅଇଁଠା ବାସନ ଅଛି ମାନେ ସେ ଅସୁନ୍ଦର ହିଁ ଦେଖାଯିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସଫା କରିଦେବି ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ଆଉ ଲାଇନ୍ ବି କେତେବେଳେ ଆସିବ ତାର କୌଣସି ଠିକ୍ ନାହିଁ ଏଟାକୁ ସଫା କରିଦେବି 2-3 ବାଲ୍ଟି ପାଣି ପୁରେଇକି ରଖିଦେବି ତାପରେ ଯାଇକି ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ଚାଲନ୍ତୁ କାମଟାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ବଳି ଯାଇଥିଲା ନା ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଇଟା କାଢ଼ିକି ରଖିଦିଏ ଏକାଥରେ କଡ଼େଇ ଆଉ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଆଉ ପ୍ରେସର ସବୁ ମାଜା ମୁଜିକି ରଖିଦେବି ଏକାଥରେ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଆସୁଛି ନା ତ ସକାଳ ପାଖରୁ ତ ପାଣି ଘରେ ଟିକେ ବି ନଥିଲା ପଡ଼ିଶା ଘର ଦିଦି ପାଖରୁ ଆଣିକିନା ମାନେ ଚିକେନ୍ ଆଣିଥିଲେ ଖୁସି ହେବା ନା ତ ସେଇ ଚିକେନ୍ ତାଙ୍କ ଘରୁ ପାଣି ଆଣିକି ମୁଁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଥିଲି ଆଉ ହାତ ଫାତ ଧୁଆଧୁଇ ତାଙ୍କ ଘରୁ 2 ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଆଣିଥିଲି ତ ସେ 2 ବାଲ୍ଟିରେ ଭାତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ହାତ ଫାତ ବି ଧୋଇଦେଲୁ ଯାଉ ସକାଳୁ ଆଜି ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଥିଲି ଆଉ ହଠାତ୍ ମଟର ଚାଲୁ ହେଇଥିଲା ନା ତ ଖୁସି ବାପା ଉଠିକି ମୁହଁ ଧୋଇ ଯାଇଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ନା ଖୁସି ବାପା ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଭରି ନେଇଥିଲେ ଯଦି ସେତେବେଳେ ଖୁସି ବାପା ଯଦି ପାଣି ଭରି ନଥାନ୍ତେ ନା କି ମୁଁ ବି ଯଦି ମାନେ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଭରିଥାନ୍ତି ନା ତ ଆଜି ଜମାରୁ ପିଇବା ପାଇଁ ବି ପାଣି ଆମେ ପାଇନଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ସକାଳୁ ଯେଉଁ ମଟର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ନା ତ ମୁଁ 2 ଥର ଯାଇକି ପଚାରିକି ଆସିଲି କେତେବେଳେ ସଜ ହେବ କିନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ପଳେଇଲା ନା ତ ମାନେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ବି ନଥିଲା ମଟର ସଜ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ କିନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ତ ମେନ୍ କାରଣ ଏକା ନା ତ ଲାଇନ୍ ବି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ପୁରା ଆସିଲା ଯାଇକି ମାନେ 4ଟା ବେଳେ ଲାଇନ୍ ଆସିଲା ତ ସେତେବେଳେ ମଟରଟା ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପାଣି ଚଲେଇଲେ ତ ସେତେବେଳେ ନା ମୁଁ ଖୁସି ଜଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଶୁଆଉଥିଲି ନା ତ ମୁଁ ଆଉ ଜମାରୁ ଉଠିକି ଆସିଲିନି ଆଉ ମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇଲି ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଲି ତାପରେ କାମ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି ତ ତାକୁ ଶୁଆଇଲା ବେଳକୁ ନା ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଲାଣି ସେତେବେଳେ 5ଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲାଣି ତ 5ଟା ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ପାଣି ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ନା ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଚାଲ ବାସନ ଫାସନ ମାଜିଦେବି ତ ଏବେ ଆସିକି ଏଠି ବାସନ ଫାସନ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଜାମୁଜି କରୁଛି ଆଉ ମାନେ ସେପଟେ ଖୁସି ବି ମାନେ ଉଠି ସାରିଥିଲାଣି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାସନ ମାଜିଲା ଖଡ଼ଖଡ଼ ଆବାଜ ହେଲା ତ ତାକୁ ଶୁଆଇଲି ଶୁଆଇ ସାରିକି ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ବାସନ ଫାସନ ଜଷ୍ଟ କଲା ବେଳକୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଦ୍ୱିପହର ଯଦି ଶୋଇଥାନ୍ତା ତ ସେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଆରାମସେ ଶୋଇଥାନ୍ତା ଯେହେତୁ ଏବେ 4ଟା ବେଳେ ଜମାରୁ ଶୋଇଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଜମାରୁ ଆଉ ସେ ଶୋଇଲାନି ମାତ୍ର ମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଶୋଇଥିବ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିଗଲା ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ତୁ ଏଠି ବସିଥା ମୋବାଇଲ ଧରିକି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାସନ ମାଜିକି ଆସୁଛି ନହେଲେ ସେ ନା ରାସ୍ତାକୁ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଡରରେ ବି ଛାଡ଼ୁନି ତା ପଛେ ପଛେ କେତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୌଡ଼ିବି ମୁଁ ଜମାରୁ ବି ଜାଣିପାରୁନି ସେ ଯେଉଁ ଦିଦି ଘରେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ଖାଲି କହୁଛି ସେ ଖେଳିକି ରହିବ ଆଉ ଦିଦି ବି ସେପଟେ ଜଗି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏପଟେ ମୁଁ ବି ଜଗି ପାରୁନି ଆଉ ତାକୁ ଜଗିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଏପଟେ କାମ ବି ମୋର ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ତ ଯାହା ହଉ କାମ ଲେଟ୍ ହଉ ପଛେ କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ମୋତେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ ଖୁସି ବାପା କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ଗେଟ୍କୁ ବାହାରିଲା ମାନେ ତୁମେ ଯାଇକି ତା ପଛେ ପଛେ ଦେଖିବ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ ସେପଟେ ଦିଦି ଘରକୁ ଗଲେ ନା ତା ହାତ ପାଇଯାଉଛି ନା ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ତ ସେପଟେ ସେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିକି ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଏପଟେ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ସେପଟେ ପଳେଇ ତ ସେଟା ସବୁଠୁ ଡର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ନା ତା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ରଖିବି ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ବି ସାନ ଅଛି ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଚଗଲାମି ହେଉଛି ଆଉ ବଡ଼ ହେଲେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିଯିବ ତ ଏଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର କାମ ଫାମ ତ ଅଧା ଅଧି ସରିଗଲାଣି ବାସନ ମାଜିକି ରଖିଦେଲି ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ବି ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଉଛି ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଉଛି ଆଇଁଷ ହେଇଥିଲା ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏବେ ହିଁ ପୋଛାପୋଛି କରିନି ଯଦି ଫେର ଆଉଥରେ ମଟର ଫଟର ଖରାପ ହେଇଯିବ ଖରା ଦିନରେ ତ ବାର ମଟର ଖରାପ ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏତେ ହୁଏନି କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ମାନେ ହଠାତ୍ ମଟରଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ପାଣିର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଇଗଲା ଆଜି ତ ରାତିରେ ଯେହେତୁ ମାନେ ଆଉ କିଛି ମାନେ ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ବନେଇବାର ନାହିଁ ଭାତ ତ ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ବସେଇଦେବି ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରି ରଖିଦେବି ଆଉ ପଛେ ମୋତେ ରାତିରେ ବି ନା ବେଶୀ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ପଡ଼ିବନି ତ ଏବେ ଅଧା କାମ ସାରିନେବି ତ ଗ୍ୟାସ୍ ସେଥିପାଇଁ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ରଖିଦେବି ଆଉ ମାନେ ଅଲଗା କାମ ପଛରେ ମୋତେ କରିବାର ଅଛି ତ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ଟା ପୁରା ମାନେ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ବନେଇଥିଲେ ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଆଉ ଖୁସି ମା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖିଚୁଡ଼ି ବନେଇଥିଲି ନା ତ ପ୍ରେସରର ସବୁ ଯେମିତି ବୋହିକି ସେଟା ପୁରା ଗ୍ୟାସ୍ଟା ପୁରା ଅସନା ହେଇକି ଆଉ ତାକୁ ଭଲସେ ଘଷି ଘଷିକା ସଫା କରିଦେଲି ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ସଫା ରହିଲେ ନା ମୋ ମନଟା ଭାରି ଖୁସି ସତରେ ଆଉ ପୁରା ଚକାଚକ ରହିଲେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ରୋଷେଇ ଘରଟା ଯେତେ କ୍ଲିନ୍ ରହିବ ସେତେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ରହିବ କାହିଁକିନା ରୋଷେଇ ଘରଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଘର ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସେଇ ଘରେ ହିଁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ରହିଥାଉ ମାନେ
बहुत टाइम से आम रही था सका पाखु दिन 2टा 3टा पर्यंत माने केतबेले भी आमर फांका नहीं रोसई घर मु तो बहुत टाइम माने रोसई घर रुहे तो से भावुँ मो रोसई घरटा को ना पूरा माने गोटे बहुत सुंदर लुक देवी आउ तो आपको देखी रोसई घर पर किसी डब्बा भी किणिकी आनी तो सेटा आज पर्यंत सजई पारनी माने टाइम ही नहीं टाइम तो अच्छी किंतु खुशी माँ पछरे दौड़ी दौड़ीना हालिया हो जाऊँ के कम केतबेले करूँ से जना पड़नी आपड़ जानते गोटे कम कला बेलू मत आ गोटे कम सांगे सांगे देखा जाए एपटे गोटे कम कर खुशी माँ सेपटे आ गोटे कम बढ़े दी तो ए कम न मानने सरी न से कम सांगे सांगे झाड़ू फाड़ू थी झाड़ू झुड़ा कर तो एमती ही सांग मैंने जमार भी माने सजेक रखन कि खुशी आपा कहले कि डब्बा आनीच सजेक रखिन कि नहीं तो मुझे भाविली चलो आज तो राति रोसई नहीं तो मुझे कहली एवं कम लगी पड़े तो बासन फासन माजिदेली गैस फैस पोछा पोछ कर स्लाबटा को पूरा परिष्कार करदेली रोसई घर स्लाबटा को ना ये पुराना डब्बा गुड़ा जो रखी ना तो सेगुड़ा पुणी आउ थे मैंने ये हो तो से कहली कि छाड़ आग मैंने स्लाबटा को पोछापोछि करदी पुराना डब्बा गुड़ा रखा रखी करदेवी तो ये देखो मैंने एपटे कम चलती सेपटे खुशी में आहरी मैंने बुट फुट नहीं मुड़ी बुड़ी नहीं मैंने रूमटा सारा पकेला तो मुझे पुणी आउ थे मोर आसगली कम करने सेपटे बुट देकी बसई देती खायापी बुट खाया बहुत भल लगे आउ सेपटे बसई दी दीदी घर भी आसते ना तो दीदी से बस चेयर तो मुझे सहित कथा मोर कमटा को ये चलई तो ये 3टा जाक थाक को मत पूरा माने भलसे पूरा रखार अच्छी माने साइज करके एक्चुअली ना मुझे कड़े बासन स्टाण्ड उड़े रखुली कि मुझे बासन माजिला बेलू मत ठिया कि बासन माजिला टिके जस्ट असुविधा है ना तो मुझे से तल सेल्फ रखीदे किंतु से अधिक जिनस रही जाऊँ तो बड़ कड़े हो जाए मोर 3टा कड़े ना तो 3टा जाक कड़े ना माने अलग अलग साइज रही बड़ तापर मीडियम तापर टिके छोटा तो एमती अच्छे ना तो ताको भी भल से साइज की रखी आउ माने हटकेस गुड़ाक एमती जो से छोट छोट हटकेस गुड़ाक से गुड़ाक भी माने एपट सेपट हो तो सहीटा को भी सजेदेवी से ऊपर जो डब्बा अच्छे से ऊपर डब्बा गुड़ा तले आणिक रखी से बस ग्राइंडर रखी आ कि जस्ट माने बिस्कुट मिक्सचर डब्बा रखी से ऊपर तो मुझे केमती कौन सजेली मुझे लास्ट देखी तो ये ना दीदी जड़े फोन कर एठी मो माँ मत फोन कर तो मो माँ सहित कथा मोर काम कर सकाळ है माने फोन आसो दीपर है माने फोन आसो संध्या है माने फोन आसो राति पर्यंत फोन चलती मो माँ ना माने 10 मिनट को थे 15 मिनट तार एमतीका कॉल कर चली आउ ना खुशी किछि दिन होगलानी खुशी भी मो माँ सहित कथा होनी बोली ना मो माँ पूरा माने मन दुख कर मुझे कौन भूल कली खुशी मो सहित कथा होनी तो मुझे कहूँ सी छोट पिलाटा तार तो खेलिबारे मन तो मो माँ मो सहित मो झील सहित कथा ना जमार से रही पारनी तो सांग मैंने देखो मो माँ सहित कथा होगी मु पूरा मोर सब जिनस गुड़ा सजेक रखीदी आपण मैंने कहे केमती कौन देखागला मत तो बहुत सुंदर देखा कड़े गुड़ा भी बहुत सुंदर रखी भावुँ गोटे छोट बासन स्टाण्ड आनी कड़े रखापी तो देखा जाऊ कौ दिन आणुची तो पूरा सेटिंग करदेली भल भाव तो यहाँ जो गोलिया डब्बाटा जो मसला डब्बा रखे तो यहाँ भी सफा करी।